जय गुरुदेव जय जगन्नाथ मु पद्मिनी आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपणकर प्रिय हे गोविंद चैनल को। होली यह एपरी एक पर्व जहाँ समग्र भारत वर्ष रे खूब धूमधाम रे पालन करा जाय थाए। किंतु वर्तमान महामारी जहाँ संपूर्ण विश्व रे तार कराल रूप देखाई चली ताहा थमी नाही, जहाँ होलीर पर्वर उत्सव को फिका करी पकाइछि। तथापि किपरि एही उत्सव को यथायथ पालन करि परिबा ताहा उपरे किछि नजर पकाइबा और होलीर पौराणिक कथावस्तु उपरे संक्षेपरे आलोचना मध्य करिबा। होली हेउछि रंग खेलर एक पर्व जहाँ घरे घरे पूरे पूरे मना जाय थाए। एही होली घर को आनिबा पूर्वरु यह आम शरीर चर्म प्रति जेपरि क्षतिकारक होई नथिबो ताहा जानी बुझी उत्कृष्ट मानर आनिबा। प्रथमतः निजे रहुथुबा स्थान रे थिबा मंदिर देवालय तथा निज घरे रहिथिबा इष्ट देवादेवी पितृपुरुष ईशान रे एवं आम्भे पूजा करुथुबा तुलसी बेलगछ ठारे प्रथमे अर्पण करिबा। तत्परे घरे थिबा बड़ बड़ गुरुजन वैज्येष्ठ मानकु होलीर रंग अबीर स्पर्श कराई होलीर शुभेच्छा जणाइबा। हाँ, आउ गोटे विशेष गुरुत्व कथा उपरे ध्यान रखिबा आवश्यक। जेतेबेले घरर तथा घर पाख आखर गुरुजन मानकु रंग लगाइबा सेतेबेले ताको पाद जुगलरे रंग होलीर स्पर्श और मथारे टीका सदृश लगाइबा, रंग बोलिबा नहीं। जहाँ वैज्येष्ठ गुरुजन मानक प्रति यह एक सम्मान ज्ञापनर रीति होइथाए और बड़ माने मध्य छोट सदस्यों को रंग लगाई से मानकु सम्मानित करिथांती और शुभेच्छा जणाइथांती, जहा फଳରେ एक आपणात्व भावर आदान प्रदान होइथाए। किंतु निजर सांगसाथी निजर समस्कंद लोकंक ठारे अबीर रंग परस्पर मध्य लगाई अभिवादन शुभेच्छा जणाई पारिबा। वर्तमान महामारी कोरोना पाई होली उत्सव को मनाइबा निमित्त बाहर को न जाई घर मध्य निज परिवार सदस्य मानक सहित पालन करने को चेष्टा करिबा, जहा फଳରେ कि परस्पर मध्य थिबा अंतर्निहित आत्मीयता स्नेह भल पाइबार संपर्क को ए होलीर पहिला रंगरे रंगायित करिनेबा। एही होली रे घरे घरे मिठा खाइबा और खुआइबार और शुभेच्छा जणाइबार परंपरा विधि रहिछि। बाहरु मिठा आनिबा तथा घरे ताहा चाउल खीरीटे हेउना काहेकि ताहा घर भितरे बनाई मंदिर रे ईशान रे बाहरे भोग लगाई समस्ते खाइबा अन्य मानकु खुआइबा आवश्यक। एपरिकी गाई पशुपक्षी को मध्य देबा अत्यंत भल, जहा फଳରେ कि घर प्रति शुभदायक और सकारात्मक भाव शक्ति संचार होइथाय बोली विश्वास रहिछि। बंधुगण, आपण माने अल्प बहुते जानिथिबे होली आमे काहेकि पालन करुछे। नकारात्मक शक्ति उपरे सकारात्मक शक्तिर विजय को सेलिब्रेशन निमित्त, जहाँ आमे एक पौराणिक कथावस्तु जानी पारिबा। ता संक्षेपरे कहूछि। होलिका नामक एक दैत्य राक्षसी थिला, जे कि दैत्य कुलर राजा हिरण्यकश्यपଙ୍କ सान भौणी थिले। से राजांकर चतुर्थ पुत्र नाम थिला प्रहलाद, जहाँक उपरे भगवान नारायणक अशेष कृपा। से गोटे निष्ठ नारायण भक्त थिला। अहरह से नारायणक नाम जप उपासना भक्ति करुथिला। किंतु तांको पिता हिरण्यकश्यप चाहू नथिले कि से नारायणक भक्ति करू अर्चना करू। से चाहूले तांको पुत्र तांकर उपासना पूजा करू, कारण से निजको बहुत महान यशस्वी उच्च स्थान रे रखिथिले।
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କି ସେ ଦିନରେ କି ରାତିରେ, ଆକାଶରେ କି ପୃଥିବୀରେ, ମାନବ କି ଦାନବ, ଦେବତା କି ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବାହାରେ କି ଭିତରେ, କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅମରତ୍ୱର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁ ଥୟ। ଏହି ବର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ବର ମାଗିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମଣୁଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ଥିଲା। ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ରୋମ ରୋମରେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରୁ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହାତୀଙ୍କ ପାଦରେ ଦଳି ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କାରାଗାରରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ଓ ତାର ବରଦାନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଓ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ହୋଲିକା, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଯୋଜନା କଲେ କି ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଧରି ସେ ବସିବେ। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ହୋଲିକାଙ୍କୁ ତ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଳିପୋଡ଼ି ସମୂଳେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହୋଲିକା ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ବସିଲେ ଓ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୋଲିକା ଶରୀର ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। କାରଣ ହୋଲିକା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବରଦାନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏକ ନିରୀହ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ତେଣୁ ତାହାର ଏପରି ଦଶା ହେଲା। ସେଦିନ ଅସତ୍ୟତା ଉପରେ ସତ୍ୟତାର, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିର ପରଦିନକୁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହୋଲି ନାମରେ ରଙ୍ଗ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ହୋଲିରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏହି ପର୍ବକୁ ମନାଇବା। ଆଜିର ମୋର ଏହି ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।